कौन गोटे राज्य आग को जाऊँगी आर्थिक क्षेत्र में स्वच्छल होउची साधारण लोक मैंने भलरे चलुंट यहाँ जना पड़ो केतबेले जितेबाला साधारण लोक मैंने निजे स्वावलंबनशील हे अगर निर्भर न कर चली पारे निजे रोजगार करेंगे और निजे चलिए से जना पड़ो जे राज्य ठीक भाव में आर्थिक प्रगति करुच्ची लोक मानकर आर्थिक उन्नति हो प्रधानमंत्री से भाषण में कहले जे जो जो कार्यक्रम कार्यकारी हो तार सुफल आगामी दिन में मिल सुफल मिलवा अर्थ लोक अधिकरू अधिक रोजगारक्षम हेबे। मयूरभंज जिला पहाड़पुर जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहन चरण माझी सरकार को आज जो भूयसी प्रशंसा करिसेंती ताहा चारिआडे आलोच्यर विषय होइछि। सरकार बाबद रे आलोचना करने को जाइकरी अनेक कहया गले समस्त दी भाग हो जाइछन्ति। किछि लोक कहउछन्ति जे मोहन चरण माझी सरकार को प्रधानमंत्री एते प्रशंसा करिबा ठीक नथला। आउ अनेक कहउछन्ति मोहन चरण माझी 2 वर्षर शासन समय ओडिशार जो प्रकार उन्नतिर मूलदुआ स्थापन करिसेंती से निश्चित भाव में प्रशंसार पात्र एथरे कौन संदेह नहीं। तांको कथा को हुए तो अन्य गोष्ठी विरोध करताई पारंती। प्रधानमंत्री तांको भाषण मोहन माझी सरकार को जो 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 कथा नहीं प्रशंसा कले तार मोटामोटी सारांश है से प्रथम कहले जे गला 2 वर्ष भितर मोहन चरण माझी नेतृत्व में जो सरकार यही समय ओडिशार जेते उन्नति होइछि ओडिशार विकास जेते आग को जाइछि अतीतर केबे हेई नथिला। यह एक ऐतिहासिक डेवलपमेंट बोलिकी मोदी तांको भाषण में कहते अर्थात अतीतर यही एतिकी समय भितर ओडिशा केबे एते आग को जाई नथिला। 1 2 रे से कहले जहाँ जहाँ सब कार्यक्रम हाथ को निया जाइछि ता फल तार जो सुफल साधारण लोक को जो मिल अर्थात गरीब लोक तांको जो सुफल मिल यहाँ हठात हुए तो आखिक न दिशी पारे यार सुफल आगामी दिन में जनसाधारण अनुभव करने को लगे। तृतीय कथा से कहले जे राज्य सरकार अर्थात मोहन माझी सरकार यही 2 वर्ष भितर जहाँ जहाँ पदक्षेप नहीं जहाँ फल ओडिशा को बाहर राज्य बा निवेशक माने आसी एठी अर्थ लगे नाना प्रकार डेवलपमेंट काम करने आग्रह प्रकाश कर मोटामोटी कह गले जो प्रकार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बाबद जो कनक्लेव सब होती जहाँ जहाँ सम्मिलन होती निवेशक माने जो आसी फल ओडिशा यही समय मध्य यही 2 वर्ष भितर अनेक इन्वेस्टमेंटर प्रमिस पाई अर्थात अनेक निवेशक ओडिशा रे टंका खटई प्रोजेक्ट करने आग्रह प्रकाश करछन्ति एवं राज्य सरकार को प्रतिश्रुति देइछन्ति। तेरे समालोचक मानकर कहवा कथा जे 2 वर्ष भितर सरकार जेतिके आशा करा जाउथला भल काम करिवे बोलिकरी लोकंकर आशा अनुजाई कार्य करिवे बोलिकरी ता कोठी देखा जाउछि सेतरे शिथिलता पड़ जाइछि टिके धीमा पड़ जाइछि। तेणु चारिआडे बर्तमान गोटे आलोचना होछि जे मोहन माझी सरकार आशानुरूप भाव में काम करू नाही। ये जो आशानुरूप भाव में काम करू नाही बोलिक जो अभियोग तार मध्य निर्दिष्ट कारण अच्छी कहीं जितेबाला मनीष जहाँ पर बेसी आशा करि थाए से आशार जदि टिके कम हुए ताहले अंततः आउ ताकू माने सही नहला भलिया कथा कहीकि कहती किसी काम करू नाही। 24 वर्ष आम देखी अतीत बीजेडी 24 वर्षर सरकार निरंकुश सरकार राजनैतिक बाधा किछि नथला किंतु आज 24 वर्ष पर आम यदि पछक फेरी चाहिए जे ओडिशा 24 वर्ष भितर 24 वर्ष वर्षे 2 वर्ष 5 वर्ष नुहे 24 वर्ष कौन पाइला आम निश्चित भाव में कहवा ओडिशा बेसी किछि पाइनी। ओडिशा आगु को जीवारे जेतिक अंततः सामर्थ्य हासिल करि पारथांता गोटे 24 वर्षर निरंकुश शासन ने
ହେଇନି। କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଘର କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ୟାକୁ ଦେଖେଇକିରି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଯାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ସରକାର ଆଣିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ଇ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୟାର ଗୋଟେ আমূଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏ আমূଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା କ'ଣ? ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ବା ଅମଲାତନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଅମଲାତନ୍ତ୍ରର ଅପବାଦ ହେଉଛି ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ ସବୁ କଥାରେ ନା, ସବୁ କଥାକୁ ଅଟକେଇ ଦେବା, ଯେତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ଆଗକୁ ଯିବା, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ରେ କାମ କରିବା, ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ନାଁରେ କେବେ ନଥିଲା। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ବିଜେପି ସରକାରରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଶିଥିଳତା ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିରେ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଯେତିକି ଡାଇନାମିକ୍ ହେବା କଥା, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ତୁଳନା କରିବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନିଜ ସରକାର 14 ବର୍ଷର ସରକାରରେ, ମାନେ ଆପଣ ଯଦି କେହି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି 14 ବର୍ଷରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆସିବ, ଯାହା ଭିଜିବୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିଶୁଛି, ଆଖିକି ଦିଶୁଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ କିଛି କାମ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ଟିକେ ଧିମେଇ ଯାଇଛି, ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେତିକି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବା କଥା ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅନ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆଶା ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ଥାଏ ନିରାଶା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ 2 ବର୍ଷରେ ସରକାର କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ୟାରି ଭିତରେ ଆହୁରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟର ଆହୁରି କ'ଣ ଥିଲା, ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଗତିବିଧି ଠିକ୍ ଦିଗରେ ଯାଉଛି। ଆର୍ଥିକ ଗତିବିଧି କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଅଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ବାହାରୁ ନିବେଶ ଯେତିକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛି, ଇଏ ସବୁକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ସରକାର ଠିକ୍ ବାଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉଛି ବୋଲିକିରି କହିବାକୁ ହେବ ବୋଲିକିରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଜଗାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଭଲରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ ହେବେ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରିକି ଚଳିପାରିବେ, ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବେ ଏବଂ ନିଜେ ଚଳିବେ ସେଇଥିରେ, ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ରାଜ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି କରୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତା'ର ସୁଫଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମିଳିବ। ସୁଫଳ ମିଳିବା ଅର୍ଥ ଲୋକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସମାଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ନା, ସେଥିରେ ସେମାନେ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାରେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ହେଉଛି ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅମିତ ଶାହ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଏଥିରେ ଥିଲା ଯେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାରେ। ଏହି ସମାଲୋଚକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଶଂସା ମାନେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ସପକ୍ଷରେ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନିଜ ମନୋନୀତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ନିଜ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ସମାଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ କି? ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ କଥା, ୟାକୁ ଯଦି କେହି ଭାବୁଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ଏହା ଭୁଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର 2 ବର୍ଷରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଯଦି ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେ 2 ବର୍ଷରେ ବହୁତ କିଛି ହେଇଯିବା ଆଶା କରିବା ବୃଥା। 2 ବର୍ଷରେ ଯାହା ଯାହା ସରକାର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି, ତା'ର ସୁଫଳ ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି ମିଳିଯିବ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା ବୃଥା। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାର ଯାହା ଯାହା କରିଛନ୍ତି,
ସେଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେ ତୁରନ୍ତ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇଯିବେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା ବୃଥା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେ ଯେତେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିବେଶକମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଯେ ହଠାତ୍ ଆସିଯିବ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା କାରଖାନା ଅଧା ହୋଇକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲାଣି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା ବୃଥା। ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବାକୁ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତି ଚାଲିଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା ନିର୍ବାଚନରେ। ପୂର୍ବ ସରକାରର ଦୁର୍ନୀତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକେ ଆଶା କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଯେ ଗଲା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କାହିଁ କେବଳ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଯାହା ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହେଇଛି ସିନା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ସ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, କାହିଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହେବାର କେହି କେବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ସରକାରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା, ଇଏ ଯେ ତିଳକୁ ତାଳ ବୋଲିକିରି କହିବା ଏକଥା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। 2 ବର୍ଷର ସରକାର ହେଇପାରେ, କେତେକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ଧୀମା ସରକାର ବୋଲିକିରି କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଇଛି, ବେଶୀ କିଛି କାମ କରୁନି, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଭରା ହୋଇଯାଇକିରି ଘରେ ଚୁପଚାପ ବସିଛି, କିଛି କାମ କରୁନି, ଏକଥା ଭାବିବା ଭୁଲ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ହେଉଛି ତାର ସୁଫଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମିଳିବ। ଆମେ କେବଳ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଆଶା କରିବା ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ତତଃ ଏହି ସରକାର ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଭଲରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ ହେବେ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରିକି ଚଳିପାରିବେ, ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବେ ଏବଂ ନିଜେ ଚଳିବେ। ସେଇଥିରେ ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ରାଜ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି କରୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାର ସୁଫଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମିଳିବ। ସୁଫଳ ମିଳିବା ଅର୍ଥ ଲୋକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାହାଡ଼ପୁର ଜନସଭାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାରକୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋଚ୍ୟର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇକରି ଅନେକ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ 2 ଭାଗ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଠିକ୍ ନଥିଲା। ଆଉ ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 2 ବର୍ଷର ଶାସନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୋଧ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା ନେଇକରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ତାର ମୋଟାମୋଟି ସାରାଂଶ ହେଲା, ସେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯେ ଗଲା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ଅତୀତରେ କେବେ ହେଇନଥିଲା। ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋଲିକିରି ମୋଦି ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅତୀତରେ ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇନଥିଲା। 1 2ରେ ସେ କହିଲେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ତା ଫଳରେ ତାର ଯେଉଁ ସୁଫଳ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମିଳିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁଫଳ ମିଳିବ ଏଇଟା ହଠାତ୍ ହୁଏତ ଆଖିକି ନ ଦିଶିପାରେ, ୟାର ସୁଫଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନସାଧାରଣ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତୃତୀୟ କଥା ସେ କହିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଏହି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ବା ନିବେଶକମାନେ ଆସି ଏଇଠି ଅର୍ଥ ଲଗେଇ
नाना प्रकार डेवलपमेंट काम करने आग्रह प्रकाश कर मोटामोटी कह गले जो प्रकार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बाबद जो कनक्लेव सब होती जहाँ जहाँ सम्मिलन होती निवेशक मैंने जो आसी फल ओडिशा यही समय मध्य यही 2 वर्ष भितर अनेक इन्वेस्टमेंटर प्रमिस पाई अर्थात अनेक निवेशक ओडिशा रे टंका खटेई प्रोजेक्ट करने आग्रह प्रकाश करछंती एवं राज्य सरकार को प्रतिश्रुति मध्य देइछंती। तेरे समालोचक मानकर कहवा कथा जे 2 वर्ष भितर सरकार जेतिके आशा करा जाउथला भल काम करिवे बोलिकरी लोकंकर आशा अनुजाई कार्य करिवे बोलिकरी ता कोठी देखा जाउछि सेतरे शिथिलता पड़ जाइछि टिके धीमा पड़ जाइछि। तेणु चारिआडे बर्तमान गोटे आलोचना होछि जे मोहन माझी सरकार आशानुरूप भाव में काम करू नाही। ये जो आशानुरूप भाव में काम करू नाही बोलिक जो अभियोग तार मध्य निर्दिष्ट कारण अच्छे कहीं जितेबाला मनीष जहाँ पर बेसी आशा करी थाए से आशार जदि टिके कम हुए ताहले अंततः आउ ताकू माने सही नहला भलिया कथा कहीकि कहती किसी काम करू नाही। 24 वर्ष आम देखी अतीत बीजेडी 24 वर्ष सरकार निरंकुश सरकार राजनैतिक बाधा किछि नथला किंतु आज 24 वर्ष पर आम यदि पछक फेरी चाहिए जे ओडिशा 24 वर्ष भितर 24 वर्ष वर्षे 2 वर्ष 5 वर्ष नुहे 24 वर्ष रे कौन पाइला आम निश्चित भाव में कहवा ओडिशा बेसी किछि पाइनी। ओडिशा आगु को जिबारे जेतिक अंततः सामर्थ्य हासिल करि पारथांता गोटे 24 वर्षर निरंकुश शासन रे हेनी क्या भा कौटी गोटे कौन घर कौटी गोटे बस स्टाण्ड या देखिकी से कहते आमर जहाँ डेवलपमेंट होती तेणु आमर समस्त 2024 निर्वाचन में आशा थिला जे आम एभली एक सरकार आनिबा अर्थात बीजेपी सरकार आसिले ये जहाँ आम देखुचे ओडिशा रे यार गोटे आमूलचूल परिवर्तन हम ये आमूलचूल परिवर्तनटा कौन ब्यूरोक्रेसी बा अमलातंत्र रे गोटा वैप्लविक परिवर्तन हम अमलातंत्र अपवाद होची अमलातंत्र विरुद्ध रे जे सब कथार ना सब कथा को अटकई दबा जेते चलचंचल ही आग को जीवा गोटे पॉजिटिव माइंडेड रे काम करवा ये ओडिशा ब्यूरोक्रेसी ना रे केबे नथिला एवं समस्ते आशा करथिले बीजेपी सरकार रे चलचंचल हम किंतु देखा जाउची अनेक समय से शिथिलता एबे भी ओडिशार ब्यूरोक्रेसी रे अछि। द्वितीय जिनस समस्ते आशा करथिले जे सरकार जेतिकी डायनामिक हवा कथा धरतु आपन ताको तुलना करेंगे नरेंद्र मोदी निज सरकार 14 वर्ष सरकार रे माने आपन जदि कई आलोचना करती 14 वर्ष नरेंद्र मोदी को सरकार कौन करचंती लंबा लिस्ट आपण का आगे आसो जहाँ भिजिबल अर्थात दिशुची आखि की दिशुची किंतु ओडिशा रे 2 वर्ष भितर समस्त जहाँ आशा करते जे मोहन चरण माझी को सरकार से अनुसार किछि काम करिबो एवं ताकु लोक देखिबे सेइथिपई सेमान कहउचंती सरकार टिके धीमे जाइछि शिथिल हो जाइछि जेतिकी चलचंचल हवा कथा हो नाई किंतु तार अन्य कारण होउछि जे आशा जोथि अधिक थाए निराशा मध्य से अनुसार टिके बेसी हो जाए। यार अर्थ नुहे जे 2 वर्ष सरकार किछि करि नाहंती यार भितर आउरी प्रधानमंत्री मंतव्यर आउरी कौन थिला राज्यर आर्थिक गतिविधि ठीक दिगरे जाउछि। आर्थिक गतिविधि कहले ओडिशा रे सरकार पाखे जेतिकी अर्थ अच्छी एवं सरकार नीति सरकार उद्यम फल बाहर निवेश जेतिकी ओडिशा को आसुछि ये सबू को जदि देखा जाए ताहले सरकार ठीक बाटे काम करछंती ओडिशार आर्थिक प्रगति ठीक बाटे जाउछि बोलिकिरी कहवाको हबो बोलिकिरी प्रधानमंत्री तांको भाषण ने यही कथा मध्य से कहते खाली सेतिक नुहे सी आउ गोटे कथा कहते जे मोहन चरण माझी सरकार विभिन्न कार्यक्रम को जो बड़ी भाव में कार्यकारी करुछंती जहाँ फल आगामी दिन में साधारण लोकंकर जो रोजगार करिवार सुजोग आउरी बढ़िबो अर्थात कौन गोटे राज्य आग को जाऊँगी
आर्थिक क्षेत्र में स्वच्छल होउची साधारण लोक मैंने भलरे चलुचंती एटा जना पड़िबो केतेबेले जेतेबेले साधारण लोक मैंने निजे स्वावलंबनशील हेबे अन्य उपर निर्भर न करिकरी चली परिबे निजे जो रोजगार करिवे एवं निजे चलिबे सेइतरे ताले जना पड़िबो जे राज्य ठीक भाव में आर्थिक प्रगति करुच्ची लोक मानकर आर्थिक उन्नति मध्य होउची। प्रधानमंत्री सेइतरे तांको भाषण ने कहले जे जो जो कार्यक्रम कार्यकारी होउची तार सुफल आगामी दिन में मिलिबो सुफल मिलिबा अर्थ लोक अधिकरु अधिक रोजगार क्षम हेबे किंतु समालोचक माने कहती जे ना सेतरे से माने राजी नथि अन्य पक्षरे से माने मध्य कहती जे मोहन चरण माझी को मुख्यमंत्री करिबारे 2024 निर्वाचन पर जो रिजल्ट बाहरला तांको मुख्यमंत्री करिबारे गोटे प्रमुख भूमिका होची बीजेपी रो केंद्रीय नेतृवृंद विशेषकर प्रधानमंत्री एवं अमित शाह होम मिनिस्टर जी अच्छी तांकर गोटे प्रमुख भूमिका एथरे थिला जे मोहन माझी को मुख्यमंत्री करिबारे एही समालोचक माने जो माने कहउचंती जो माने कि प्रशंसा भूये माने मोहन चरण माझी को प्रशंसा सपक्ष नुहति से कहवा कथा जे साधारण सभा प्रधानमंत्री तांको निज मनोनीत मुख्यमंत्री को तांको निज सरकार मुख्यमंत्री को आउ कौन समालोचना करते कि तांकर कहवा कथा जे प्रधानमंत्री एटा गोटे रूटीन कथा या जदि कहीं भावता गोटे बड़ सर्टिफिकेट दे देइचंती यह भूल कथा किंतु प्रकृत में प्रधानमंत्री मंतव्य एवं मोहन माझी सरकार 2 वर्ष में कौन कर निरपेक्ष भाव में जदि तदंत करा जाए निश्चित भाव में जड़े यही निष्कर्ष में पहुँचब जे 2 वर्ष में बहुत किसी आशा करवा वृथा 2 वर्ष में जहाँ जहाँ सरकार सब विभिन्न कार्यक्रम कार्यकारी करिसेंती तार सुफल जे सांगे सांगे एमती मिलजिव एक आशा करवा वृथा 2 वर्ष भितर सरकार जहाँ जहाँ करिसेंती सेथरे साधारण लोक माने जे तुरंत रोजगार क्षम होइजिबे एक आशा करिया वृथा 2 वर्ष भितर जेते जेते इन्वेस्टमेंट एटिक आसिया पई जो जो निवेशक माने प्रतिश्रुति देइचंती से सबु जे हठात आसीजिबो एवं ता सांगे सांगे 2 वर्ष भितर आमे देखिबा कारखाना अधा होइकि छिड़ा हो गलानी एक आशा करिया वृथा सरकार निश्चित भाव में चलचंचल हबाकू अधिक पड़िबो एतरे संदेह नहीं वर्तमान सरकार जो भली भाव में गति चली अनेक समय एक समालोचना होची जे सरकार दुर्नीति गोटे विराट प्रसंग होता निर्वाचन में पूर्व सरकार दुर्नीति गोटे विराट प्रसंग होता लोके आशा करुले अनेक समय यही कथा आलोचना हुई गला 2 वर्ष भितर कहीं केवल सरकारी कर्मचारी तांकरी ऊपर जहाँ विजिलेंस रेड होती सीना जो मानक कहुला एम होती दुर्नीतिर भ्रष्टाचार एम होती केन्द्रबिंदु एम होती उच्च जहाँ को कहुला कहीं तो कौन प्रकार एपर्यंत सरकारी कार्यानुष्ठान बा विजिलेंस रेड हबार कहीं के देखुना ये सरकार को समालोचना करने गोटे खोराक जोगई तेरे से जहाँ हो सामग्रिक भाव में देखिले मोहन चरण माझी सरकार को प्रधानमंत्री जो भूयसी प्रशंसा ये जे तिल को ताल बोलिकी कहवा ए कथा ठीक नुहे 2 वर्ष सरकार हो पारे केतक दृष्टि यह धीमा सरकार बोलिकी कहीपारती किंतु सरकार जे शिथिल हो जाइए बेसी किसी काम करूनी आत्मसंतोष भरा हो जाकि घरे चुपचाप बसी किसी काम करूनी एक भाविया भूल आगामी दिन में प्रधानमंत्री जो आश्वासना देइचंती जहाँ होची तार सुफल आगामी दिन में मिल आमे केवल समस्ते अपेक्षा करिबा एवं आशा करिबा ओडिशा अंततः यही सरकार समय गोटे नूतन दिग्दर्शन साधारण लोकंकु देखेइबो।